السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میری آج کی کہانی ہے وہ ذرا خطرناک ہے۔ تو جن کو زیادہ ڈر لگتا ہے یا رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو وہ تو یہ کہانی چھوڑ دیں، یا اگر جن کو ڈر لگتا ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو سنیں، خیر کریں، بسم اللہ پڑھیں، اور جن کو ڈر نہیں لگتا وہ سنیں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہینڈ فری وغیرہ پہن لیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، اور ہو سکے تو بسم اللہ بھی پڑھ لیں اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ تو کہانی آج کی جو میری کہانی ہے یہ ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی، کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ تو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، بہت محنتی تھا، پورا دن جو ہے ٹیکسی چلاتا تھا، بالکل بھی ریسٹ نہیں کرتا تھا۔ لیکن شام کو اس کا کیا معمول تھا کہ وہ ٹیکسی اسٹینڈ پہ جا کے چائے پینے بیٹھ جاتا تھا تھوڑی دیر۔ تو ایسا ہی ہوا کہ شام کو ٹیکسی اسٹینڈ پہ ہوتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ٹیکسی والے ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو وہ بیٹھ جاتا تھا کہ بھائی چائے پینے، پورا دن ٹیکسی چلاتا تھا۔ تو ایسے اس کا ڈیلی کا معمول، ایک دن وہ ٹیکسی چلایا اس نے پوری دن، شام کو وہ بیٹھ گیا چائے پی رہا ہے۔ اب چائے پی کے وہ فارغ ہوا ہے، اپنی گاڑی میں جیسے ہی دوبارہ آ کے بیٹھا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ یار ایک سامنے سے بندہ آ رہا ہے بھاگتا ہوا، اور وہ بھاگتا ہوا ہے اور اس کی گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں کہا بھائی کیا ہوا، خیر ہے؟ تو اس نے گھبراتے ہوئے کہا یار چلو، میں تمہیں اپنے گاؤں کا پتہ بتا رہا ہوں، یہاں پہ چلوں گے، فوراً لے چلو پلیز۔ تو جب اس نے گاؤں کا پتہ دیکھا تو ٹیکسی ڈرائیور کو تھوڑا ذرا دماغ میں جھٹکا لگا اور ذرا چونک گیا، یار یہ کیا؟ کیونکہ وہ چونکا اس بات پہ تھا کہ جو گاؤں تھا وہ گاؤں 3-4 گھنٹے کے فاصلے پہ تھا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو 3-4 گھنٹے آنے کے، جانے کے 3-4 گھنٹے آنے کے، 8 گھنٹے کم از کم، تو بڑا ٹائم تھا۔ تو اس میں رات کو واپسی بھی آنا تھا، اب شام کا ٹائم تھا۔ تو اس نے کہا بھائی میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، آپ کسی اور ٹیکسی والے کے پاس چلے جائیں، تو میں نہیں لے جا سکتا کیونکہ میں نے جو ہے جلدی آنا ہوتا ہے۔ تو اس نے ایسی دستان سنائی کہ ہم ٹیکسی والا مان گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ٹیکسی اسٹینڈ پہ کوئی کھڑا نہیں ہے، اور جو ہے میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ مر جائیں گے اگر میں نہ گیا، کیونکہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے، ان کی طبیعت شدید خراب ہے، خدا کے لیے مجھے لے چلو۔ جب اس نے یہ سنا اس نے فوراً ہم بھر لی۔ تو جب اس نے ٹنکی چیک کی، پیٹرول کی ٹنکی چیک کی، تو اس نے دیکھا کہ پیٹرول ہے، اتنا ہے کہ وہ اس کو پہنچا دے گا اور تھوڑا بہت واپسی بھی آ جائے، لیکن سارا پیٹرول نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ہائی وے کی طرف وہ چڑھے تو ایک پیٹرول پمپ تھا، وہاں پہ وہ گئے تو دیکھا کہ پیٹرول پمپ بند ہے۔ تو تھوڑا جھٹکا لگا، لیکن خیر ہے کہ بھائی بھروا لیں گے آگے سے۔ تو پھر یہ ایسا ہی ہوتا ہے، رات ہو جاتی ہے، 1 2 3 4 5 گھنٹے گزرتے ہیں، وہ اس کو اس کے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ اب رات کے ٹھیک 12 بجے وہ اس کو اس کے گاؤں اتار دیتا ہے، اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جو پیسے اس نے دینے ہوتے ہیں دیتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے۔ اب ہمارا ٹیکسی والا وہ کیا کرتا ہے کہ جاتا ہے ایک ڈھابے پہ، وہاں پہ ٹیکسی روکتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ ٹیکسی پہ روک کے جو اس نے کھانا شانا کھانا ہوتا ہے، چائے شائے پینی ہوتی ہے، وہ پیتا ہے، اور پی کے پیسے ویسے پے کر کے دوبارہ گاڑی میں آ کے بیٹھتا ہے۔ اب معلوم جب وہ گاڑی میں آ کے بیٹھتا ہے تو بھائی جان اور جو سن رہا ہے تو ناظرین، جب وہ گاڑی میں آ کے بیٹھتا ہے تو گاڑی کو جب سیلف دیتا تو گاڑی سٹارٹ نہ۔ اب پریشان ہے کیا ہے، اب رات کا ٹائم، رات کے 12 بج رہے ہیں، آس پاس کوئی نہیں، گاؤں میں تو ویسے سب سو جاتے ہیں۔ تو اس نے جب پیٹرول کا ٹینک ذرا چیک کیا تو دیکھا کہ پیٹرول ختم ہے۔ اب بڑا پریشان، کیا کروں؟ تو گاڑی سے اترا، گیا ڈھابے والے کے پاس، ڈھابے والے کو کہا یار پیٹرول پمپ کا کوئی پتہ ہے یہ قریب آس پاس؟ اس نے کہا نہیں بھائی جان، یہاں پیٹرول پمپ تو بہت دور ہے، یہ ہمارے ایک بڑے افسر ہیں، انہوں نے یہاں پہ ایک پیٹرول پمپ کھولا ہوا ہے، لیکن وہ رات کو بند کر دیتے ہیں 12 بجے سے پہلے، تو وہ فجر تک کھولیں گے، تو آپ کسی ہوٹل میں رک جائیں۔ تو اس نے کہا بھائی کوئی ہوٹل بتا دو۔ اس نے کہا سر سوری، ہوٹل بھی نہیں ہے، چلو جی۔ اب اس نے کہا چلو ایک راستہ ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہاں پہ ایک انکل رہتے ہیں اور آنٹی رہتی ہیں، تو وہ گیسٹ ہاؤس دے دیتے ہیں، مطلب ایک آدھا کمرہ دے دیتے ہیں اگر کسی مسافر نے رہنا ہو تو اسٹے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے وہاں پہ لے چلو۔ تو وہ اس کو وہاں پہ لے چلا۔ اب جب اس کو وہاں پہ لے کے گیا ہے تو دروازہ کھڑکانے سے پہلے ڈھابے والے نے معلوم کیا کہا؟ ڈھابے والے نے کہا کہ بھائی جان بھوتوں وغیرہ سے ڈر تو نہیں لگتا؟ اب یہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا یہ تھوڑا ڈرتا تھا ان چیزوں سے نا، تھوڑا گھبراتا تھا۔ اس نے کہا یار کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے کمرہ چاہیے، تم کہاں لے گئے ہو بات؟ اس نے کہا چچا خیر ہے۔ اس نے دروازہ کھڑکایا، باہر انکل آئے، انکل سے بات ہوئی کہ فجر تک کمرہ چاہیے، اوکے ہو گیا، پیسے ویسے بھر دیے۔ تو جب اندر جائیں لگا یہ تو ڈھابے والے نے کہا سنو بات سنو، ادھر آؤ۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا دیکھو رات کو
कमरे से बाहर बिल्कुल ना निकलना। उसने कहा क्यों, खैर है? उसने कहा सुनने में आया है कि ये जो अंकल की बीवी है यानी आंटी, उन पे कोई जिन का साया है, तो रात को घर में ऐसे चलती वगैरह रहती हैं, तो कमरे से बाहर ना निकलना, कमरा लॉक करके सोना। इसको डर लग गया, यार ये क्या कह रहा है। उसके सामने कहा चलो ठीक है, अंदर गया। अब अंदर गया, जब अंकल ने कमरा खोला, कमरा शानदार बेहतरीन, बादशाह को मतलब नहीं, तो अंकल ने एक और बात कर दी जिससे इसका डर बढ़ गया। अंकल ने कहा देखो बेटा, मेरी बीवी है दिमागी मरीज, तो कमरे से बाहर रात को ना निकलना, कमरे में सोना, फजर के टाइम निकल आना और फिर मुझे बता देना और चले जाना। अब इसको फिर डर लग गया, यार वो जिन वाला कह रहा है ये जहनी मरीज, ये क्या कहानी है। खैर रात होती है, जो है उसने जो करना होता करता है और बेड पे आके रात को लेट जाती है। जैसे ही बेड पे आके लेटता है, इसके दिमाग में वही बातें चल रही हैं कि कमरे से बाहर ना निकलना, बलाएं, ये है, आंटी में जिन्न है, आंखनी का दिमाग ख़राब है, वही बातें चल रही हैं। शदीद प्रेशर, थोड़ा इसका सांस फूल गया कि मैं बताता चलूँ कि इसको एस्थमे की बीमारी थी, यानी सांस फूल जाता था जल्दी ना, तो ऊंची ऊंची आवाज़ में सांस लेता था, तो यही हुआ, थोड़ा सांस फूला। अभी ये बातें चल ही नहीं थी कि बाहर से एक चीख की आवाज़ आती है। जैसी चीख की आवाज़ आती है तो मालूम भाईजान नाजरीन, ये शदीद डर जाता है, इसकी रूह कांप जाती है, इसकी मानो जैसे कि टांगे वहीं पे रुक गई हूँ। अब इसकी हिम्मत ना हो कि मैं यहाँ बेड से उतर सकूँ, लेकिन ये हिम्मत करता है, जाता है, दरवाजे की एक ऊपर कुंडी होती है तो इसने बंद की होती है, एक नीचे भी कुंडी होती है, उसको भी फ़ौरन बंद कर देता है और बंद करता है और फ़ौरन आके बेड पे लेट जाता है। अब जैसे ही बेड पे लेटता है, इसको वही फिर डर लग रहा है, वही शदीद बातें हो रही हैं। तो अचानक मालूम क्या होता है नाजरीन, मालूम होता ये कि इसको आवाज़ आती है कि कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, कि कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। जब कोई सीढ़ियों से नीचे उतरा है तो इसने गौर किया कि वो चलते चलते इसके कमरे के बाहर आके उसकी आवाज़ ख़त्म, यानी कमरे के बाहर आके रुक गया। इसका डर शदीद बढ़ गया, इसको एस्थमे की बीमारी थी, सांस ऊंचा ऊंचा लेने लग गया, शदीद डर गया, घबरा गया। तो अब इसने, इसकी बिल्कुल हालत ख़राब, इसने अपनी पूरे जिस्म को चादर में लपेट लिया और जैसे होता है बंदे का दिमाग में मसला थोड़ा सा, तो ये अब चुप करके बैठा है, सांस भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ले रहा है कि कोई आवाज़ ना चली जाए, कुछ हो ना जाए। तो अब थोड़ी देर बैठा है, तो अब इसने बैठे बैठे ही अपने दिमाग से एक ऐसी बात कर दी कि जो मैं आपको बताता चलूँ। इसने कहा कि देखो, ऐसे घबराते हुए, देखो मुझे डर किसी से नहीं लगता, मुझे तंग ना करो, यहाँ निकल जाओ निकल जाओ। तो ये आवाज़ उसने जैसे ही कही तो इसने गौर किया कि जो पाँव मेरी तरफ रुके थे उसको दोबारा आवाज़ आई और कोई चल के चला गया। अब चला गया, थोड़ा सांस आया चैन का। 15-20 मिनट गुजरने को ही थे कि इसके दरवाजे पे दस्तक होती है। जब दरवाजे पे दस्तक होती है, फिर डर जाता है, यार ये क्या हुआ, अभी तो बंदा गया था, जो आया था, जो मखलूक थी गई थी, ये क्या आ गया है। दस्तक हुई, इसने चुप, कोई बात नहीं की। फिर दस्तक हुई, जोर की, डर गया, कोई बात नहीं की। फिर इसने वही बात दोहराई कि मुझे तंग ना करो, चले जाओ डरते डरते। तो वो फिर आवाज़ आई कि कोई चला गया। अब जब कोई जाने की आवाज़ आई तो फिर इसकी नींद ना लगे, दोबारा आंख ना लगे, दोबारा नींद ना आए, शदीद टेंशन, परेशानी, दिमाग में वही बातें चल रही हैं, आंटी में ये है, मसला है, ये वो फलां, नींद के ऐसे करते करते 1 घंटा 2 घंटा टाइम गुजर जाता है। अब टाइम गुजरने को था कि जब घड़ी पे टाइम चेक करता है तो रात को 3-3:15 बज रहे होते हैं। तो इसकी आँख थोड़ी सी लग जाती है, यानी गनूदगी में चला जाता है, ना इसकी आँख लगी होती है ना ये जाग रहा होता है। ऐसे जैसे बंदा बिल्कुल ऐसे ऊँग आ जाती है या बंदा ऐसे लेट जाता है। तो उस हालत में, जब उस हालत में ये जाता है तो ये देखता है कि इसके कमरे से कोई अंदर आई है, औरत, और वो औरत इसके वॉशरूम गई है और उसने वॉशरूम में दरवाज़ा बंद किया। जब ये देखता है, हर भड़ाते हुए उठता है, ये क्या हुआ, तो देखते दरवाज़ा तो बंद है। जाता है दरवाजे को, देखता है दरवाज़ा बंद। जब वॉशरूम के दरवाजे के पास जाता है, मालूम ये देख के इसकी रूह जैसे कि निकल गई हो जिस्म से, शदीद डर जाता है, शदीद। मालूम वो देखता है नाजरीन कि दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ है लेकिन अंदर से, वॉशरूम के अंदर से बंद है और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं खुल रहा। ये भागता हुआ कमरे से बाहर निकलता है, आवाज़ देता है, अंकल अंकल अंकल, आवाज़ शुरू कर देता है। फ़ौरन अंकल भागते हुए नीचे आते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। उसने कहा अंकल ऐसे ऐसे मसला है, वॉशरूम अंदर से बंद हो गया, पता नहीं कैसे।
अंकल उसके साथ गए। जब दरवाजे के पास गए, दरवाज़ा खोला, मालूम दरवाज़ा खुल गया। ये देख के इसकी फिर हालत ख़राब, यार ये क्या हुआ, शदीद डर। मैंने कहा बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे, आप जाकर ना सो जाओ थोड़ी देर, आपको रात को थके हुए आप जाना सो जाओ। अंकल ये क्या गए, अब ये जाने की देर थी अंकल की जाने की देर थी। इसने फिर सारी कुंडियाँ बंद की, बाथरूम का दरवाज़ा देखा, अंदर देखा कोई भी नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, आके लेट गया। अब आके लेटा है, इसने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। जब नज़र दौड़ा के दोबारा सामने देखा इसने, तो उसको महसूस हुआ कि मेरे सीधे हाथ की तरफ राइट साइड पे कोई खड़ा है। तो इसको पहले तो डर लगा, दिल बाहर आ रहा था, यार ये क्या, कौन है। शदीद ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, इसकी हिम्मत ना हो कि मैं देखूं, लेकिन हिम्मत की, इसने उस तरफ देखा। तो जब इसने उस तरफ देखा ना, बस मैं क्या बताऊं, इसने देखा कि एक औरत सफ़ेद बुर्राक कपड़ों में, लंबे घने बाल, खड़ी है और उसका मुंह दूसरी साइड पे है, यानी उसकी कमर इसकी साइड पे। और ये देख के इसने चीख मारी। जैसी चीख मारी तो औरत ने चेहरा घुमाया। औरत ने जैसे इधर देखा, ये देख के इसने तो और ऊंची चीख मारी। और उसने क्या देखा था मालूम, उसने देखा था एक बुर्राक कपड़े में औरत, लंबे घने बाल, कोयले की तरह जलती हुई आंखें और बिगड़ा हुआ चेहरा। जब दोबारा चीख मारी, दोबारा अंकल आए, दरवाज़ा खड़काया, तो बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जैसे ही अंकल आए, इसने दरवाज़ा फौरन खोला और औरत वो गायब हो चुकी थी। इसने अंकल को सारा कुछ बताया। अंकल ने इसकी बात का यकीन नहीं किया। अंकल ने कहा बेटा कुछ नहीं होता, आप सो जाओ। जब इसने टाइम देखा, टाइम 3:15 3:30 का टाइम था। इसने कहा अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डरते डरते उस कमरे से अंकल का शुक्र करते हुए बाहर निकला और उसी ढाबे पे पहुंच गया जहाँ पे इसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। ढाबा रात को खुला हुआ था, उसी ढाबे पहुंच गया, वहाँ पे जाके बैठ गया चुप करके, कोई जवाब नहीं, कोई बात। अब जब बैठा, ढाबे वाले ने पूछा, ओ भैया ना आप यहाँ कैसे, खैर है, क्या हुआ है, कुछ मसला हुआ मुझे बताएं। चुप, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा बताया मेरे भाईजान क्या मसला हुआ बताओ। अब इसने सारी बात उस ढाबे वाले को बताई। जब उस ढाबे वाले को बताई तो मालूम उसने क्या जवाब दिया। ढाबे वाले ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि इस कमरे से आपने बाहर नहीं निकलना, कुंडी नहीं खोलनी, जो मर्जी हो जाए। आपने फिर क्यों खोली। चुप, कोई जवाब नहीं। शदीद डर रहा था, सांस फिर ऊंचा हो गया इसका। तो उसको महसूस हुआ कि यार ये शदीद डर गया। तो यार कोई मसला नहीं। उसने ढाबे वाले ने हौसला दिया, अच्छा बंदा था। उसने कहा अब घंटा ही 1.5 घंटा रह गया फजर को, तो आप मेरे साथ बैठें, चाय शाय पीते हैं, तो फजर जब पढ़ लेंगे तो आपको मैं पेट्रोल भरवा दूंगा, आप चले जाइएगा। तो वैसा ही हुआ, उसके साथ बैठे, कुछ डर कम हुआ तो चाय शाय पी। उतनी देर में फजर हो गई, फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद पेट्रोल उसने दिलवाया और ये उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवां दवा हो गए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में प्लीज़ कि आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे बताएं कि आपको अगली कहानी कैसी चाहिए। जज़ाकल्लाह।